Zambia pambola yo bisika nyoso zolanda biso. Bwana kubariki mahali pote kunatufuata. Ulingo na Nzambe zala likolo na yo dimanche lelo. Na Jumapili ya leo upendo wake Mungu yo juu yako. Parce que lobi lundi, maana kesho siku ya kwanza eza mukolo na biso ya action de grâce. Ni siku yetu ya tendo la shukrani. Parce que mardi, maana siku ya pili tobandi programme moko spécial ya délivrance. Tutakuwa tumeanza mpango moja ya kipekee kwa habari za ufungulivu. Leo eza ni mukolo na biso siku yetu oyo mema biso lundi ambayo inatubeba siku ya kwanza. Ndenge lundi eza mukolo moko spécial. Jinsi siku ya kwanza ni siku moja ya kipekee, eza mukolo moko ya kusanzola Nzambe, ni siku ya kumsifu Mungu. Parce que tuzalaki na prière ya 40 jours, maana tulikuwa katika maombi ya siku 40 pona kusambela kwa kuomba. Parce que tuzwaki révélation, maana tuliupata ufunuo na moment difficile, kwa wakati mzito. Ba juste mwenye haki bato baza justifié par le sang de l'agneau, watu ambao wamehesabiwa haki kupitia damu ya mwana kondoo. C'est nous l'église, ni sisi kanisa. Tuzana role à jouer, tuna kazi la kufanya, et tuzana likambo ya kusala, pia tuna jambo la kufanya, et tuzana réponse ya kupesa na mukini. Tuna majibu ya kupatia dunia, pas sur le plan physique, hapana kwa hali ya kimwili, mais sur le plan spirituel, ila katika ulimwengu wa roho. Yango esengaki na biso il faut prier. Ndio maana ilituomba kuomba. Et il faut avoir la foi. Jambo la pili tukasema inaomba kuwa na imani. Na temps difficile tuzana besoin ba gérer à prière. Kwa wakati mgumu tunahitaji mashujaa katika maombi. Bilombe ya prière, mashujaa wa maombi. Bilombe ya kondima, mashujaa wa imani. Ekoyeba kotatola bonene na Nzambe na temps difficile. Na kujua kushuhudia na kutangaza ukubwa wa Mungu kwa wakati mgumu. Et gloire à Dieu. Sifa zimrudi Mungu. Yo tutozaki na prière ya 40 jours. Wambe tulikuwa pamoja na wewe katika maombi ya siku 40. Et ba tobandiko loba merci au Seigneur. Na watu wanaanza kumtolea Bwana shukrani pona protection na ye likolo ya vie na yo, kwa ajili ya ukingo wake juu ya maisha yako, likolo ya famille na yo, juu ya familia yako. Jusqu'ici mpaka sasa Nzambe abateli yo, Mungu amekulinda, Nzambe asaleli yo bolamu, Mungu amekutendea mema, na libota na yo partout ezali, katika jamaa yako mahali pote walipo. Nzambe ayoki losambo na yo, Mungu amesikia maombi yako, azobundela yo, anaendelea kupigania, pe akokontinue kubundela, naye ataendelea kupigania. Soki nazalaka yo mbe nalobi amen. Ningelikuwa nafasi yako ningesema amina, parce que nakotu na nani amoni loboko na Nzambe, maana naweza uliza ni nani ameona mkono wa Mungu pendant 40 jours, katika siku 40 hizi. Nzambe oyo, Mungu huyu ayoka ka prière, anasikia maombi, parce que la prière paye toujours, maana kila mara maombi na faida yake. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nyoso kokiko raté, kila kitu inaweza ikakosa kufaulu sauf la prière, isipokuwa maombi. Nzambe na lola apambola yo, Mungu wa mbingu akubariki. Tokomaki maintenant na sous-point les ennemis. Tulifikia mada ndogo ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu maadui. Mateo yo tokati yango tokokontinue dans les jours à venir. Hii mahubiri tumeikata kipande, tutaendelea kwa siku zingine. Parce que semaine tozobanda mardi, maana wiki ambayo tunaanza tokea siku ya pili, tokozana prière ya délivrance de mardi jusqu'au vendredi. Tutakuwa katika maombi ya ufungulivu tokea siku ya pili mpaka siku ya tatu. Na kosenga partout ozolanda biso. Kwa hiyo nitakuomba mahali pote unatufuata, ozobenga bana tango zoko katango akili te bozo vanda ensemble pour que bolanda mate. Unakusanyisha watoto wana wa Mungu wote inapoenea saa za ibada ili mpate kufuata mahubiri. Et dimanche ya lelo na Jumapili ya leo, ndenge yo ndo za mkonzi ya selile ya ndaku na yo, jinsi nwenjo kiongozi wa maombi nyumbani mwako, parce que na selile ya prière ya ndaku, maana katika kikundi ya maombi ya nyumbani yo ndo uzali na ibite mukambiaza nani, we njo sijue kiongozi ni nani pale. Tango zo koma ba dimanche boye, lakini ikifika Jumapili hivi uzo préparer offrande ya famille, unatayarisha pia sadaka ya jamaa ya selile ya ndaku ya kikundi ya maombi ya nyumbani, uzo tinda ngo mpango na unaituma kwa upesi. Zambe apambo la bino bisika nyonso bozolanda. Mungu awabariki mahali pote mnatufuata. Na point ya baini katika neno inayohusu maadui, bien-aimé dans le Seigneur, upendo katika Bwana, tumekaki koloba, tulijaribu kusema na oyo mulimu akambaki biso toloba, fatana jinsi Roho alituongoza tuseme, tolobaki mutu nyonso azana ennemi. Tulisema kila mtu ana adui, et chaque ennemi azape na ennemi na ye, na kila adui ana adui wake pia. Meme Nzambe azana baini, hata Mungu ana maadui. Nzambe azana ba opposant, Mungu iko na wapinzani.
Jésus Christ abotami Yesu Kristo kuzaliwa, bitumbe bandika kana naissance. vita ikaanza wakati ya kuzaliwa kwake. Encore baini ya Jésus Christ Tena maadui wa Yesu Kristo ba maibobote haiko wa maibobo, roi mfalme na arme na ye na majeshi mzima azolu kisaye. iko na mtafutisha. Jésus partout azakoleka Mahali pote Yesu alikuwa anapita, azakosala bolamu alikuwa anafanya mema, mais et empêcha kite bato babundisa ye. lakini haikuzuia Ta watu générosité utu wema wako ekoki kuampeshe te bitumba na vi na yo. haiwezi zuia vita maishani Yako mwako. nazolo basala bolamu mikendela na Ndio yo. maana anasema fanya mema na ujiendee, Parce que bitumbeza na ngo. maana vita iko yake, Bitumbeza wana. vita viko. Et tout le monde sait exemple ya David na Saul. Tulikonesha mfalme wa Daudi na Sauli. Saul akufa sans se repentir. Sauli alikufaka pasipo yeye kutubu, Akufa ennemi ya David, Bible zoko yo bango. alikufa akiwa adui wa Daudi na Biblia Ezala bato inahakikisha. mususu ato saleli bango nini bakolinga yote. Kuna watu wengine hata wafanyie kitu gani Ce sont hawatakupenda, des ennemis oyo baboya komi repentir. ni maadui waliokataa kutubu. Cela veut dire souci na bango. Ni kusema haja yao Bamona yo ozokenda na mabele. wakuone jinsi huko naenda zikiwa. Oh gloire au Seigneur. Sifa zimrudi Bwana. Nzambe abatela David. Mungu alimlindaka Daudi, Nzambe akobatela yo. Mungu atakulinda na Mwene ya wewe. David akenda ava David. Adui wa Daudi alitowekaka kabla ya Daudi Akufa kutoweka. ava David. Alikufa kabla ya Daudi Et kufa. David Na Daudi atikalaki. alibaki Et oyo Nzambe alobaki pona ye. na yale Mungu alisemaka juu yake Ekokisama. yakatimia. Nazosambela Kwa hiyo niko naomba na dimanche ya lelo. Jumapili ya leo Oyo Nzambe aloba pona yo. yale Mungu alionena juu yako Ekokokisama. itatimia, Yabaini na yo. na ile ya maadui Ekolata nzoto te. haitatimia. Soki Kama nazalaka yombe na lobi si amen. yako ningesema amina. Nzambe apambola yo place ozola dangai. Mungu akubariki mahali uko. Wow, gloire au Seigneur. Sifa kwa Tubaraka Bwana. umonisa keleke karakteristiki ya baini. Tulijaribu kuonesha hali fulani fulani ya maadui, Bazalaka ba hypocrite. wanafiki, Tulobaki makambo epele. tulizungumzia mambo mengi zaidi. Maintenant toyaki koshite. Sasa tukakuja shuka Comment finir avec la méchanceté? tukisema namna gani unaweza malizana na Le uovu, méchant. waovu, Ndenge nini kolonga bango. namna gani kuwashinda. Ezalaki maintenant ba piste ya solution. Ilikuwa njia za Parce que suluhisho, quand nous enseignons, maana et tout le tunapofundisha monde s'appelle ba solution. tunaonesha pia njia za Tout le monde se nege usuluhisho. ba ini bazalaka. Tunaonesha jinsi maadui Bazalaka wanafanya, ba hypocrite. ni wanafiki, Ba meditaka le mal. wanatafakari Même mabaya, ba camarade na bango. hata marafiki Bazala zao faveur te liboso na bango. wanakosa kibali machoni pao, Basalaka bato nyonso mabe. wanatendea watu Tolobaki wote mabaya. makambo ebele. Tulizungumzia mambo mengi Maintenant zaidi. tokomi na niveau. Sasa tumefikia kiwango Tozomonisa yo maintenant comment en finir avec la méchanceté. mahali tunakuonesha namna gani unaweza malizana na La watu wabaya, méchanceté au travail. ubaya walio Le kazini, méchant au travail. waovu walio kazini, Boba envoûter musala. wale wamevutia kazi, Boba prendre entreprise en otage. wale ambao wameshika kampuni Et mateka, comme il a bien familial na bango. inakuwa kama mali yao wenyewe. Comment en finir avec la Namna méchanceté? gani kumalizana na Bato wao? bazo combattre musala na yo. Watu wanaopiganisha Bazo kazi yao, combattre santé. wanapiganisha Bazo afya, combattre mariage. wanapiganisha ndoa, Bazo combattre libota na yo. wanapiganisha La jamaa, méchanceté. uovu. Na kati ya famille. Ndani ya Comment familia. en finir? Namna gani kumalizana Et na na wao? pesa ki au moins 4 points. Nilipanda njia kama ile, Epona lelo. na kwa leo Olimu na Nzambe atie na kati na biso tolobela 4 points. Roho Mtakatifu ameweka ndani mwetu tuzungumzie Oyo mambo mawili kosunga yo mwana na bitumba. ambayo itakusaidia wewe mwana wa vita Commettre fin kukomesha na méchanceté. uovu Ou bien wote convaincre tes ennemis. na kuwashinda Les maadui, ennemis invisibles maadui et wasionekana les ennemis visibles. na maadui wanaonekana, Les ennemis connus maadui et les wanaojulikana ennemis inconnus. na Et wasiojulikana. tolobaki ya liboso. Tulisema jambo la Ya kwanza, liboso ya liboso. ya kwanza Zala zaidi ya na yote, Nzambe. uwe na Mungu, Tambola na Nzambe. tembea na Mungu, Lumba Nzambe. umnuke Mungu, Zala na Nzambe na vina uwe yo. na Mungu maishani mwako, Tambola na Nzambe na vina yo. tembea na Mungu maishani mwako, Sala na Nzambe. tumika pamoja na Travailler na Nzambe. tumika pamoja Soko za na Mungu. commerçant. Kama wewe ni Sala mfanya commerce na yo na Nzambe ya yo. biashara vyako ifanye pamoja na Na Mungu, singa na loketo te. hapana maelezi viuno. Kosala commerce na mulangi ya mafuta te. Usifanye uchuruzi na chupa ya mafuta Kosala pembeni. commerce na kisi te. Usifanye uchuruzi na Sala madawa. commerce na Nzambe. Fanya uchuruzi wako Travailler pamoja na na Mungu. Nzambe. Tumika pamoja na Mungu. Bunda na Nzambe. Piganisha pamoja na Kosa Mungu. homme politique. Wewe ni mfanya siasa. Kosala politique na kisi te. Usifanye siasa na Kosala uchawi. politique na banganga te. Usifanye siasa na Singa wafungu. na loketo te. Hapana kamba Mutu viuno. apesa yo mayele wana chez Dieu. Aliyekupa akili ni Mungu. Sala politique
politique na nzambe. Siasa yako ifanye pamoja na Mungu. Daniel bazalaki les hommes de Dieu et bazalaki le politicien. Wakina Daniel walikuwa tumishi wa Mungu na walikuwa wafanya siasa. Mais basala politique na nzambe. Ila siasa walifanya pamoja na Mungu. Politicien ozolanda ngai. Fanya siasa unaonisikiliza. Sala politique na nzambe. Siasa yako ifanye pamoja na Mungu. Commerce ozolanda ngai. Wewe mchuruzi unanifuata. Travailler sala commerce na yo na nzambe. Fanya uchuruzi na Mungu. Homme d'affaires. Wewe mfanya biashara. Yo mutozo travailler na ba ONG. Unatumika katika kampuni grandes organisations internationales. Mataifa kubwa kubwa. Hata batu bazokota loge. Hata wengine wanaingia katika nyumba. Watu bazana ba maison. Wengine wana shirika za giza. Yo sala na nzambe. Wewe tumika pamoja na Mungu. Kangama na nzambe. Shikamana na Mungu. Tambola na nzambe. Tembea pamoja na. Vanda na nzambe. Ishi pamoja na. Lumba nzambe. Umnuke Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Finyos. Maisha yote. Na sena mokilio. Duniani humu. Succès nyonso. Sifa yoyote. Victoire nyonso. Ushindi ya ina. Oyo mwana na mtu akozwa. Ambapo mwanadamu anaweza jipa. Sans Dieu. Pasipo Mungu. Eza ya courte durée. Elewa ni wakati mfupi. Mtu akoningisa lelo. Mtu anaweza vuma leo. Mtu akomata lelo. Mtu anaweza inuliwa si leo. Dieu n'est pas au centre. Kama Mungu haiko ya eko umelate. Elewa haitadumu. Ezana batu baningisa. Kuna watu waliotingisa. Bible zoloba. Ila Biblia inasema tante hema ya méchant ya muovu eko disparaître. Itapotea. Elikoloba le méchant. Ni kusema waovu. Les hommes diaboliques. Watu wa mashetani. Babengami kobunga. Wameitwa kupotea. Na mémoire na bango. Na hata yango komone ezana batu basala mobulu. Ndio maana utaona kuna watu walifanya kelele. Baningisa wakavuma et après X temps lakini kisha ya basila lokola bougie wakaisha kama mshumaa yango nazo peso secret ya liboso. Ndio maana nimekupa siri ya kwanza. Batu nyonso bakotika nzambe. Watu wote wanaweza muacha. Ndio kotika nzambe te. Ila wewe usigimwacha. Même si on travaille na environnement. Hata unatumika katika maeneo. Oyo batu nyonso bazaba incrédule. Ambao watu wote wanakosa kuamini. Moko ti ayebi nzambe. Hakuna mtu anamjua Mungu. Pécheur. Wote wafanya dhambi. Watu des sorciers, des occultistes, batu ya haine. Watu wa chuki. Yo ila wewe tikala na nzambe. Baki na Mungu. Sala na nzambe. Tumika pamoja na. Komi compromettre te. Hapana potoka. Tikala na nzambe. Baki na Mungu. Panga nzambe. Mwogope Mungu. Tosa nzambe. Ti Mungu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Yes, imeandikwa hivi. Avec Dieu, pamoja na Mungu, nous ferons des exploits. Tutafanya mambo ya ajabu. Yo na nzambe. Wewe pamoja na avenir les meilleurs. Maisha ya kesho. Yo na nzambe. Wewe pamoja na Mungu. destiné pour ça la exploit. Umeitwa kufanya mambo ya ajabu. Échec passé. Kushindwa ya jana. Échec ya lelo. Kushindwa ya leo. Elingi kolobate lobi pe okoshwe. Haimaanisha kwamba kesho pia utashinda. Mais soko za na nzambe. Ilo kiwa pamoja na Mungu. Échec passé. Kushindwa iliyopita. Échec présent. Mais l'avenir. Maisha ya kesho. Eza ya exploit. Ni ya maajabu. Asema Bible zolba nous ferons. Biblia inasema tutayafanya. Eza futur. Ni juu ya kesho. Yango kozana espérance. Ndio maana kuna tumaini. Ya mtu nyonso azana nzambe. Juu yeyote ambaye kuna. Ya okokufa mpia kate. Hautakufa ukiwa mkosefu. Okokufa na soni te. Hautakufa na aibu. Okokufela na barabara te. Hautakufia barabarani. Tambola na yo na nzambe ya. Jitembelea kwa Mungu. Tika batu basalo bazosala. Wacha watu wafanye wanavyoifanya. Tika batu ba mélanger. Acha watu wachanganye. Mais yoko mélanger nzambe te. Lakini usimchange Mungu. Hapana. Tikala na ye. Baki na. Ononi batu ebele. Unaona watu wengi baishua dans la vie. Wameshindwa maishani. Bakenda koluka nzambe. Maana walienda tafuta Mungu. Mais baluke place ya mabe. Lakini walimtafutia fasi mbaya. Oyebi soko beti libaku mabe. Unajua kikwa mgumba. Ya koluka nzambe bisika mabe. Ya kumtafutia Mungu pahali pabaya. Ekonza la source ya bitumba na yo. Inaweza kuwa ndio mwanzo ya vita. Yango nazo conseiller s'il vous plaît. Ndio maana nimekushauri. Na lumière ya parole de Dieu. Kupitia mwanzo wa neno la Bwana. Usichange change. Mélange te. Hapana kuchanga. Soit nzambe ama Mungu mwenyewe ama hakuna. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Tolobaki ya liboso. Tulisema jambo la kwanza. Sala na nzambe. Uwe na Mungu. Tambola na nzambe. Tembea na Mungu. Travailler na nzambe. Tumika pamoja na. Bitumba nyonso. Vita ya oyo kobunda sans Dieu. Ambao unaweza pigana pasipo. Osu échoué déjà en avance. Elo ulishashindwa. Malgré qu'on résister. Ijapokuwa yeba ete. Lakini elewa. Osi ko échoué avant bunda. Tayari umeshindwa kabla hujapigana. Esoko lingio kenda de victoire en victoire. Ila kama unataka uende ushindi zaidi ya ushindi. Nalobaki na Swahili. Nilisema vivre bisikatike. Uishi mambo yasiyo katika. Elingiko makambo yesila katika. Nisema mambo ambayo haisha. Batu bazozela kosila na yo. Watu wanangojea kuisha. Orebondire les unadunda tena. Balakeni yo mabe. Wanakulani. Omatili sus. Baini yo. Wanakuchukia. Ozokenda liboso. Unaendelea mbele. Yaya. Secret za moko. Siri ni Mungu. Sala na nzambe na vina. Uwe na Mungu maishani mwako. Tambola na nzambe na vina. Tembea na Mungu maishani mwako. Sala na nzambe na vina. Tumika na Mungu maishani mwako. Tonga libala na nzambe. Jenga ndoa yako.
yako na na Mungu. kisi ya tata mwasi te. Hapana na madawa ya Nzambe shetani. azala osante. Mungu ndio akwe Ata katika. bateleme lio na mariage. Hata wakuinukia Ya bakoko isaka yote. hawata Na kuangusha. suka bakoloba mama azana kisi. Mwisho atasema huyu mama na Atia mobali na ye na kisi. Bwana yake Na amshamweka tena ndani ya kisi te. Hakumweka Bible ndani ya zoloba avec Dieu. Biblia inasema pamoja na Libala Mungu. avec Dieu. Ndoa pamoja na Yaya, Mungu. eza libala mtu akobuka te. Ni ndoa yenye mtu hawezi kuwa. Commerce avec Dieu. Biashara pamoja na Eza Mungu. commerce oyo. Ni biashara ambayo Atabitumbe ye. hata vita vizuri. Yaya, Mpendwa, akosurmonte yango. atavishinda vyote. Akozala survivant ya ba problème. Atakuwa mmoja anayeponyoka katika shida. Tolobaki aliboso zala na nzambe. Ya kwanza tulisema uwe na Mungu. Ya mibale. Ya pili Tolobaki bien aimé dans le Seigneur. tukasema mpendo katika Bwana Pour que on vaincre. ili upate kushinda On en finir avec la méchanceté. na umalizane na uovu. Zala capable ya kobattre la secret. Uwe mtu anayeweza kulinda siri. Incapacité na yo kobattre la secret. Kutokuweza kwako ya kulinda siri. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana Eza parmi biloko 1 eza ko exposer. ni miongoni ya vitu ambavyo vinakuhatarisha. Eza ko bakisa bitumba na vina yo. Inaongeza vita maishani mwako. Tango ozozanga kobattre la secret. Unaposhindwa kulinda C'est siri, sous-entend que ozobeta masolo yo mutu akobeta te. inamaanisha unaeleza habari ambayo mtu hawezi eleza. Oza komi atirele bitumba. Unajikokotea vita. Oza ko attirer attention ya bandoki. Unavutia wachawi. Etolobaki kozanga kobattre la Na secret. tusema kushindwa kulinda siri. Kozanga incapacité na yo ya kobattre la secret. Kukosa kuweza kulinda siri kwako. Kozanga koyeba kobattre la lolemu na yo. Kushindwa kulinda ulimi yako. Ekobende la yo liwa. Inaweza kukotea kifo. Etopesaki exemple Na tulitoa mfano ya Saul ya Sauli na Samuel. na Samuel. Noko na yalinga yeba nini basolaki na Saul. Mjomba yake alitaka ajue kitu gani walizungumza na Sauli. Nini Samuel asolaki na Saul. Samuel alimwambia nini Sauli? Me Bible elobi Saul alobaki makambo nyonso. Biblia inasema Sauli alieleza habari zile. Me kokoma na sujet ya royauté. Kufikia kwa habari ya ufalme Alobaki yango te. hakuisema. Dans la vie. Katika maisha. Eza makambo nyonso tende basololaka na batu nyonso. Sio kila jambo inaweza elezewa mbele ya kila Nyonso mtu. tende esololomaka. Sio kila neno Batu inaelezewa. mususu ifo solo na bango na Kuna conditionnel. wengine naomba kuzungumza nao na hekima. Eza ba question mususu ya ba question piège. Kuna maswali mengine ni maswali mitego. Mwana na bitumbo zolanda ngai. Mwana vita unanisikiliza. Pour en finir avec la méchanceté. Ili umalizane na uovu. Eza biloko mususu tangu nano ebota mite. Kuna vitu vingine kabla vijazaliwa. Batu esengeli te bayeba. Haibidi watu wavijue. Bakoyebaka na bango. Watajuaka ya. Bayeba mukolo ya mariage. Ile wajue siku ya ndoa. Bayeba mukolo ya celebration. Wajue siku ya Bayeba sherehe. mukolo oyo. Wajue Ozobanda musala. umeanza Me kazi. tango eloko eza nanu lisakolo. Lakini wakati ingali katika Eza nanu zemi. ingali mimba. Eza ya muke. Ingali ndogo. Ya babatelaka yango. Banaichunga. Parce que il y a des ennemis. Maana kuna Oyo bayaka koboma eloko tango ezobotama. ambao wanakuja huwa kitu wakati iko nazaliwa. Lokola ba Herode. Kama wakina Herode. Bazolinga baboma eloko avant ebanda komi manifester. Wanataka uwe kitu kabla hajaonekana. Dans la vie, Katika maisha soko olingi rapporter victoire. kama unataka upate Yeba ushindi, kobatela lolemu na yo. jua kulinda ulimi. Zala sage. Uwe mtu wa hekima. Et ya misato. Jambo la tatu Tolobaki, tunasema il faut veiller. inaomba kukesha. Veiller dans la prière. Kesha katika maombi, Veiller na ba jeûne. kesha katika mafungo. Pourquoi? Kwa nini? Kotike la monguna accepte à détruire vie na yo. Usingemwachia adui nafasi ya kuharibu maisha yako. Kofongola porte te. Usifungue mlango. Ko croiser maboko te. Usifunge mikono. Bien aimé, Mpendwa. l'ennemi de ta vie. Adui wa maisha yako. Kotika ye kimia te. Usimwachie amani. Kotika ye kimia te. Usimpe amani. Ko croiser maboko te. Usifunge mikono. Veiller na ba prière. Kesha katika maombi. L'ennemi de ta vie. Adui wa maisha Azana yako. droit te ya kozala tranquille. Hana haki yeyote ya kuwa na amani. Yango yo. Ndio maana wewe Opengami kosambela. umeitwa kuomba. Opengami ko prier. Umehitajika kuomba. Opengami ko jeûner. Umehitajika Na kufunga. insistaki likolo ya jeûne et prière. Ilikazia sana juu ya maombi na Pona mafungo. ko veiller. Ili ukeshe. Opesa accepter. Usingempa Na nafasi. benemi ya vie na yo ko détruire vie na yo. Maadui wa maisha yako waiharibu. Pourquoi nalobaki ndengwana? Kwa nini nilisema Il hivi? y a des ennemis pharaons Kuna maadui Farao destinés à mourir. ambao sharti wafe. Mais bazinda na kati ya mai. Lakini kufa yao wazame Eza katika ba maji. ennemi Goliath. Kuna maadui Goliath. Baza destinés aussi à mourir. Nao pia naomba wakufe. Na libanga na yo David. Na jue yako Daudi. Mais koza ba ennemi Saul de Tarse. Ila kuna maadui wengine ni Paulo Na Sauli. ya aza destiné à mourir te. Yeye hakuitwa kufa. Aza destiné Yeye à se ameitwa repentir. kutubu Et akobota masika. na kuzaliwa upya. Et akokoma pe prophète. Naye atakuwa nabii kesho. Akokoma apôtre. Atakuwa mtume. Akokoma chrétien. Atakuwa Mkristo. Akokoma shemasi. Atakuwa sijui shemasi. Maintenant soko tikaki accès. Sasa kama uliacha nafasi, On permettra qui uliruhusia
a détruit vie na yo haribu maisha yako sans rien faire, pasipo kufanya sans jambo combattre. pasipo Bien aimé, okoya ko regretter sima utakuja juta baadaye. abandi ko témoigner Anaanza shuhudia quand j'étais wakati nilikuwa dans la sorcellerie, katika uchawi, quand j'étais wakati na nilikuwa boye maisha na détruire boye iliharibu, na sala boye, ilifanyaka mais Jésus m'a sauvé, lakini Yesu Jésus m'a aliokoa. délivré. Yesu Na bato alifungua. yazo témoigner wana wale wote ambao kuna yo shuhudia abloka kobota na yo tilelo, wewe alifungaka kuzaa yako paka abloka leo. misala na yo, Alifungaka kazi zake, akreya retard na vie na yo. alichelewesha maisha yako. Quelle tragédie! Hii ni Eza lokola ni kama tokotangi na Bible ukisoma Biblia mobali ya Jezabel, mume wake na le Yezebeli roi Akab, mfalme Ahabu après koboma Nabot baada ya kumuua Naboti na libota na na ye, jamaa yake, famille ya Naboti etikali ezolela jamaa ya Naboti kabaki kilia. bandeko na ngai. Mpendwa. Roi Akab azomi repentir, Mfalme Ahabu anatubu, azolela na Nzambe, anamlilia le Mungu. Dieu d'amour Mungu wa upendo azolimbisa ye, anamsamehe, et si et seulement si na kama inawezekana repentance na ye kutubu kwa ezalaki sincere, ilikuwa ya haki, elingi koloba ke inamaanisha le roi Akab mfalme Ahabu akokota lola, ataingia mais mbinguni, famille lakini ya jamaa Naboti ya Naboti etikali ezolela ndeko na bango inabakia kimlia ndugu yao ti ndenge bakokota mabele. mpaka gisu Bien atazijua. aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ko Bwana. permettre te, Usiruhusu kama ko pesa accepte usiache nafasi na bantoki na wale na wachawi bocultiste wasuda na bato ya misala na mabe watu wa kazi ba ya giza détruire ta vie. ili waharibu Et maisha le yako. seul moyen Na njia oyo moja koki kokangela bango nzela hakuna uwezo wa kufungia njia c'est prière. ni kuomba, Sambela kuomba ba prière est jeune maombi na et mafungo ko permettre yo oveiller itakusaidia ukeshe, otikele bango accepter usiwachie nafasi na ba porte na milango ya wazi vie na yo. maishani mwako. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Et quatrième, Ya nne wana de tokosukela. pale ndio teshia. Quatrième point, Neno la nne tolobaki nasema na likambo ya bitumba kwa habari ya vita, ya komba ya vita na mpendwa, likambo ya baini, kwa habari ya maadui, baini ya sante na yo, maadui wa afya yako, baini ya mariage na yo, maadui wa ndoa ya yako, destine na yo, maadui wa mwelekeo, les sorciers wachawi, oyo bazo bloke misala na yo, wanaofunga kazi zako, bazo bloke bana na yo, wanaofunga watoto bazo wako, etufe etoile ya bana na yo, wanaozima bazo nyota ya watoto wako, asombrire etoile na bango wanafunika nyota yako pona kuafinir na méchanceté. ili umalizane na uovu. Toyebisaki yo Tulikwambia après la prière kisha et maombi jeûne na mafungo kobosa na offrande na sacrifice te. usingisahau sadaka na zabiu. Offrande na sacrifice na zote yo Sadaka na zabiu ninakufundisha eza na dimension te bateya yo l'église, haiko kama jinsi umefundishiwa kanisani, parce que l'église maana kanisani chaque chrétien kila Mkristo né de nouveau aliyezaliwa upya ayebi ete anajua ya kuwa abengami ameitwa kopesa nzambe offrande, mtolea Mungu sadaka, kopesa nzambe dîme, kumpa Mungu cha kumi, kopesa nzambe action de grâce, kumpa Mungu tendo la shukrani, kopesa nzambe prémisse. kumpa Mungu mbegu. Ce sont des principes Malimbuko. Hiyo yote ni kanuni oyo chrétien ambayo Mkristo né de nouveau il aliyezaliwa faut upya asala. inaomba atimize. Pourquoi? Kwa nini? Eza d'abord signe ya reconnaissance Kwanza ni alama ya shukrani oyo azoyeba ambayo iko na nyonso tambua naza nango kila kitu ninayo nzambe nde apesi ni ngai, Mungu amenipa, ata bomoi naza nango hata uzima ninayo c'est Dieu. ni Mungu. Elingi koloba nini? Inamaanisha Nzambe aza liboso na nyonso na ngai. Mungu iko mbele ya kila kitu yangu. Un chrétien Mkristo oyo azorespecte baprincipe ya nzambe te asiyetii kanuni za aza Mungu chrétien ya solo te. si Mkristo kamili. Maintenant Sasa l'offrande et le sacrifice sadaka na zabibu oyo nalingi nateya yo ambao nataka oyo nazoteya yo ambao niko eza na dimension ya bitumba molimo, iko kwa ngazi ya vita vya kiroho, eza na dimension ya ni combat. kwa ngazi ya vita. Ebele ya bana na nzambe bazokombata, Wana wa Mungu wengi wanapigana, ebele ya bana bitumba bazokombata, kuna wana wa vita wengi wanapigana, bazokombatre, wanapigana, bazokota bapriere, wanaingia maombi, bazokota bagene, wanaingia maombi, bazosala bapriere ya resistance. wanafanya maombi ya Mais kushindana. bien aimé, Ila mpendo, révélation bazangi ufunuo ambao c'est wamekosea sur les offrandes, ni kuhusu sadaka, offrande ya bitumba sadaka ya vita na temps difficile, kwa wakati mgumu, na temps ya combat, kwa wakati wa vita, eza temps ya yo ko prier, ni wakati wako eza kuomba, temps ya yo ko jeûner, ni wakati kufunga, eza temps na yo il faut avoir la ni révélation, wakati ambao nakupasa uwe et na eza na temps na yo pia ni wakati il wako faut faire des offrandes ya guerre, ya kutoa sadaka za vita, offrande ya bitumba sadaka ya vita oyo ezali concernant bitumba oza nango. ambayo inahusu vita ambayo unayo. Nalobaki na yo boye, Nilikwambia hivi, plupart baadhi surtout na monde chrétien zaidi katika ulimwengu wa Kristo lelo prêcher l'offrande leo kuhubiri sadaka ekomi lokola tabu. inakuwa kama kikwazo fulani. Omoni soki mutu aprêche sur l'offrande Unaona mtu akihubiri kuhusu sadaka meme na kati ya bakrédien hata katikati wa Kristo, omoni ekomi okosa bango swate nzoto malini. unaona inakuwa nafanya Mais ça
c'est la inakuwa kama sorcellerie. kizila, uchawi. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Ezatana batu bazoloba. Haiko watu wanasema Offrande n'est pas biblique. oh, sadaka sio jambo la Biblia. Mususu azoloba. Wengine anasema Ekomama. oh, iliandikiwa Mais ça na tante. lakini haiko kwa Mais wakati wa eza sasa. catégorie batu mususu. Kuna kikundi kingine Bazo pesa. wanatoa Mais les miettes. lakini wanatoa makombo. Osomone loko azo pesa. Unaangalia kitu ambacho wanatoa Mais les miettes. lakini makombo 500 francs. ni 500 francs, 100 francs. 100 francs. Mais azana epele. Japo iko na ya kutosha. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Maana ateyami bienté. hakufundishwa vizuri. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Mutu Bwana. moko azo ebisangai. Kuna mtu mmoja L'homme de anamwambia Dieu, mtu wa Mungu. omoni Jésus Christ. Unaona Yesu Kristo Azalaki mobola. alikuwa maskini. Nani ateya yobo? Nani alikufundisha? Kobotama ya Jésus. Kuzalika ya Yesu. Azobotama. Iko nazalika. Les mages. Wa majusi. Batu ya bwanya. Watu wa Bazo ya place Yesu azali. wanakuja kwenye Yesu. Bayaki maboko pamba te. Hawakuja mikono mitupu. Bayaki na amir. Walikuja na manukato. Bayaki na encens. Walikuja na manukato. Bayaki na wolo. Walikuja na Elengi dhahabu. koloba. Ni kusema Jésus azobotama deja azokoma millionnaire. Yesu yuko nazaliwa na anakuwa tajiri. Bazo yela ye deja. Wanamletea mara. Eloko bazo yela offrande. Wanamletea Na sadaka. makolo na ye. Mikuni mwa Jésus Christ. Yesu Kristo. Liwa na ye. Kifo yake. Na ekulusu. Msalaba. Bible lobi ba soda romain. Biblia inasema maskari wa kiume. Bazalaki ko partager bazo wela bilamba na ye. Kuna fia manguo Et yake. je me pose des questions. Najiuliza Bako wela bilamba wanaweza fia manguo ya vieti. ya vieti. Elikolo batinike ya Jésus Christ. Nikisema hiyo kanzu ya Yesu. Ezalaki nike. ilikuwa ya Soki kipekee. ba wela ki yango. Kama waligombania. Ezalaki lamba ya motuya. Maana ilikuwa vazi Et ya bien de militari. mettre dans le Seigneur. Pendwa katika Soko Bwana. tangi l'évangile. Ukisoma injili Okokuta plupart ya babola. utakuta baadhi ya maskini. Yesu akutana na bango na nzela. Yesu alikutana nao njiani. Asila na bango na nzela. Akaishana nao Parce que njiani. bazaki de loko kopesa ete. Maana hawakuwa na kitu ya kumpa. Bazalaki toujours na bosenga. Mara yote walikuwa watu wa Fils mahitaji. de David. Mwana wa Daudi. Fils de David. Mwana wa Daudi. Ayez pitié de moi. Nione huruma Baba. Yesu atelemi. Yesu anasema. Bamusu bazola bakanga muno. Wengine anawaambia nyamazeni. Mais Yesu atelemi. Lakini Yesu A résoudre likambo na ye. anajibu ni shida. Yesu akei. Yesu anaendelea. Mais soko tangi na évangile. Ile ukisoma katika injili. Bato Yesu akota na ndako na bango. Watu ambao Yesu aliingia manyumbani mwao. Plupart. Baadhi ya- Ezalaki bato bazalaki na loko kopesa. Ilikuwa watu ambao walikuwa na kitu ya kutoa. Lokola bazache. Kama wakina Zakayo. Lokola basimon. Kama wakina Simeoni. Jésus azoko kota na ndako na bango. Yesu alikuwa anaingia Et nyumbani mwao. nazosambela. Miko naomba. Esprit nyonso ya mendicité. Pepo yote ya kuombaomba. Etika libota na yo na kombo na Yesu. Iachilie jamaa ya kufuatilia Yo Yesu. Wewe okosange loko na maboko na yote ya kopesa. hautakosa kitu ya kutoa mikono Quel mwako. est Dieu de la Bible? Mungu wa Biblia Asala yo kanale ya benediction. afanye kuwa njia ya Na baraka. nzela na Kuwa yo. njia ya Batu mususu bazala kopambwama. watu wengine Batu wabarikiwe. nyonso bakoye pana yo. Yeyote ambaye atakwambia Bakopima maboko pamba te. hatatoka Esoko mikono mitupu. ozontima amen. Na ukisema amina, Dimanche ya lelo tika nzambe na lola apambola yo. Jumapili ya leo Mungu Et je akubariki. crois Naamini nazontima Naamini que tu es capable ya kuwa Mungu ya anaweza kochanger ton histoire. kubadilisha historia Ya yako, kopambola yo. kukubariki. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Soki lola Kama mbingu tokokota. tutaingia, Nini nzambe akopimela biso. kitu gani Mungu anaweza tuima? Soki lola tokokota. Kama tutaingia Parce que mbinguni, nyonso ya mokili. maana vyote vya C'est dunia vanité de ni vanité. ya ubatili Mutu kabisa. azwaka pe atikaka. Mtu Et anavipataka na soki viacha. lola ngana yo tokokota. Sasa kama mimi na wewe tutaingia Nzambe mbinguni, oyo apesi biso lola. Mungu ambaye ametupa mbingu, Nini akoki kopimela kitu biso. gani anaweza La tuima? puissance de l'offrande. Nguvu za sadaka, La puissance ya sacrifice. nguvu ya matoleo, Puissance ya semence. nguvu ya mbegu, Na dimension ya combat. kwa hatua ya Et vita, na principe ya semence. na kanuni ya mbegu. Tango zolo na semence. Wakati unapanda mbegu, Semence ebandaka kopola. mbegu inaanza kwanza kuoza, Et tango epoli na mabele. na wakati inaoza udongo, Nde ezobimela. baadaye inatokea, Et tango na ezobimela. wakati inatokea, Ekobimela mbuma moko to na epolaki. haitatoka ile mbegu moja ambayo ilioza, Ekobima mambuma epele. itatoka mbegu nyingi Bien sana. aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Jésus Christ Yesu Kristo ressuscité. aliyefufuka, Oyo eza modele ya semence. ambaye ni mfano wa mbegu, Oyo nzambe alonaki. ambaye Mungu Tango alipanda akotaki na mabele. alipoingia Tango udongoni, aye kosekwa. wakati alikuja Selon kufufuka, Jean 3:16. kufuatana na Yohana Lelo 3:16, mokili mobimba. leo dunia nzima Ekekobukama. inaenda Na vuliwa nzela ya semence ya Jésus Christ. kupitia mbegu aliyo Yesu Bien Kristo. aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Soki Bwana, ateya yote na puissance de kama l'offrande. hujawahi fundishwa kuhusu nguvu Puissance za ya sadaka, sacrifice. nguvu za matoleo, Puissance ya semence. nguvu za mbegu, Ya semence l'offrande ebundelaka mutu. mbegu na sadaka na mpiganiaji L'offrande sadaka ependaka présence
kondisa nzambe na vie ya mutu. Inakutaka uwepo wa Mungu. L'offrande ekoki kopesa yo victoire. Inaweza kupa ushindi. L'offrande ekoki kokwesa ba barrière. La puissance de l'offrande. Uwezo wa sadaka. La puissance de l'offrande. Uwezo wa sadaka. Et lobi tomonisa kiyo. Jana tulikuonesha. Bible zoloba Salomo. Biblia inasema Suleiman Azosala offrande. anaenda toa sadaka. Oyo juif moko na mtatika la Ambao hakuna Myahudi amewahi toa. Parce que ba juif Maana Wayahudi bazalaki na ezaleli walikuwa na tabia ya kopesa kaka mwana pate moko ya kutoa mwana kondoo mmoja. Bazoya Wanakuja na tuba pigeon. na njiwa. Mais ce jour là, Lakini hiyo siku hiyo siku Salomo asale loko juif nano asala te. Suleiman akafanya jambo ambalo hakuna Myahudi Et dans la vie, na katika maisha il faut koma kana niveau ya ko démarquer. inaomba kufikia hatua ya kujitofautisha. Soko sali loko batu nyonso basalaka. Ingawa unaweza fanya kitu ambacho kila mtu anazoea fanya. Oko tika la lokola batu nyonso. Utabaki kwa ngazi ya watu wote. Et soko lingi osala ba exploit. Ila kama unataka kufanya mambo makubwa. Osala makambo za extraordinaire. Fanya mambo iliyo ya ajabu. Il faut sala pe makambo batu msuzu pete batu nyonso tende basala. Unaomba fanya jambo ambalo sio kila mtu anaweza. Salomo asali. Suleiman akafanya tena. Asali offrande. Akatoa sadaka. Ya 1000 brebis. Ya kondoo. Soko tali ba offrande asalaki. Ukiangalia sadaka. Bible lobi nabutu. Biblia inasema usiku Nzambe ayena chambre ya Salomo. Mungu akashuka katika chumba ya Suleiman. Na chèque vierge. Anakuja na barua ya benki iliyo. Ayebisiye. Anamwambia senga nyonso lingi. Niombe chochote utakacho. Nazo pesa yo. Nitakupa. Senga nyonso. Niombe chochote. Salomo. Suleiman a réfléchir à qui deux fois. Hakuwazawaza. Alors Nzambe pesa nga mayele na bonya. Akamwambia baba nipe akili na hekima. Nzambe ayebisiye. Mungu akamwambia dengo sengi. jinsi umeomba. Dengo sengi richesse te. Jinsi ya kuomba utajiri. Dengo sengi longue vie. Jinsi ya kuomba maisha. Dengo sengi liwaya baini na yote. Haukuomba kifo na maisha. Osengi kaka bwanya. Ile umejiombea hekima tu. Na mayele. Na akili. Na oyo senga kite. Na yele ambao haukuomba. Na soke ndo pesa yo. Naenda kuongezea. Zambe loba kite. Mungu akusema ke longue vie ko senge zamba be. Ya kwamba kuomba maisha marefu ni vibaya. Zambe loba kite. Mungu hakusema ke ko sambela Zambe apambola yo zamba be. Ya kwamba kuomba Mungu akubariki ni makosa. Zambe loba kite. Mungu hakusema ko senga liwaya baini zamba be. Kuomba kifo ya maadui ni makosa. Zambe a constante. Lakini Mungu akasema dengo senga kiyango te. Si hakuomba ya yote. Na oyo senga kite. Na yale ambayo haukuomba. Na soke ndo pesa yo. Naenda kufa c'est sous-atanke. Inamaanisha na dimension ya bakomba mususu. Katika hali ya vita oyo zanango. Ambao unayo. Etelemelio malado. Vita ima gonjo la bitumo etelemelio. Ozo kota ba jeune prière. Ya yakobosa na kate. Usikona sahau. Ozo salo si ba offrande ya makasi. Unatoa pia sadaka. Ba sacrifice ya makasi. Unatoa zabibu. Ba semence ya makasi. Unatoa mbegu. Ozo la banzambe mono offrande oyo. Unasema Mungu sadaka yangu. Na soya nango. Nakuja na. Eza offrande ya bitumba. Na bitumbo yetelemeli ngai. Oye telemeli nga na libala. Oye telemeli nga na santé. Na sombe mo frando. Lelo. Virisio ye kwa ye kufa. Ozo kota prière. Ozo kota ba jeune. Ozo sala pe ba sacrifice. Unatoa pia zabibu. David alobi. Daudi anasema. Tangu Israel. Wakati Israel. Eza na problème. Iko katika shida. Eza na peste. Ilikuwa katika batu bazo kufa. Bible lobi. Biblia inasema. David akeko sala une offrande. Daudi akenda toa sadaka. Epana nzambe. Baliki ba pesa David ya pamba. Wanatampatia Daudi nafasi ya. David aboyi. Daudi akakataa. Alobi nakoki kopesa nzambe na ngai te eloko yezo kutenga te. Anasema siwezi mtolea Mungu kitu usiokuwa ya muhimu kwangu. Il faut na pesa nzambe na ngai eloko yezo kutenga. Naomba nimpe Mungu kitu ambacho ni pesa. David azono babongo na temps difficile. Tena Daudi konasema hivi kwa wakati mzito sana. Na moment difficile. Kwa wakati mgumu. Oyo Israel. Ambo Israel. Ezana ange ya liwa. Kuna malaika wa asopo mapato wa Israel. Kuna huwa watu katika. Mais David alobi. Ila Daudi anasema. Teke na prier. Teke na jeûner. Eloko yesu ketikali. Jambo la mwisho. Na so sala sacrifice. Naenda toa sadaka. Epana nzambe. Mbele za Mungu. Alobi na kosala eloko ezo kutenga hiyo. Anasema nitafanya kitu ya bei kali. Sacrifice. Sadaka. Eza eloko ezo kuteyo. Ni kitu bien aimé dans le Seigneur. Batu epele. Bakabaka ka tout va bien. Wanatoa wakati kila kitu naenda sawa sawa. Bakabaka tangu bazozo ba intérêt. Wanatoa wakati wanapata faida. Bakabaka tangu makabozo kenda malamu. Wanatoa wakati kila kitu naenda sawa. Mais na moment difficile. Kwa wakati mgumu. Na moment ya crise. Kwa wakati wa kaukio. Ezaka ka bato baza na révélation. Ni watu wanao ufunuo pekee. Tema yeba ka koseme pe ko
kopesa offrande. Ndio anajuaka kutoa na kupanda mbegu. Ezaka na muto aza na revelation. Ni mtu aliye na ufunuo. De akoki koseme na moma ya boyo. Ndio anaweza panda mbegu kwa wakati. De akoki kopesa na offrande ya makasi na moma ya boyo. Anaweza toa sadaka kali kwa wakati wa hivi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika moloni nyonso. Mpandaji yeyote. Alona kana tango ya mwasote. Hapandaki wakati wa mavuno. Tango ya kolona. Wakati wa kupanda. Ezalaka tango ya crise. Ni wakati wa kaukiwa. D'ailleurs, kwanza semence balona ka. Mbegu ambayo inapandwa. Ezalaka ya muke. Inakuwa ya kidogo. Etango bazolona. Ile wakati wa moloni azotikala na nzala. Mpandaji anabaki na njaa. Mais azolona. Lakini anapanda. Pour que lobby. Kusudi kesho. Abuka. Mais mutoza na revelation te. Sasa yule ambaye amekosa. Akoki kolia mbuma. Anaweza kula mbegu. Esoki alie mbuma. Na kila mbegu. Ali avenir na yeye. Leo nakula maisha yake. Na teya yo boy. Nimekufundisha. Eloko nyonso kozala nango. Kila kitu ambacho unaweza kuwa. Oye koki ko satisfaire na ba besoin na yote. Ambayo inashindwa tosheleza hitaji zako. Ezana mtu moko na niveau moko. Kuna mtu kwa ngazi fulani. Osana eloko. Una kitu. Na ndege nyonso kozala nango. Kwa hali yote unaweza itumia. Ekoki niko futa loyer. Haitakulipia nyumba. Niko futa classe ya bana. Haitalipa shule ya watoto. Niko futa banyongo ozana nango. Haitalipa hata madeni yako. Ekoki ko sale loko te. Haitafanya hata kitu. Esoke koki ko résoudre problème te. Sasa kama haiwezi kujibu kwa elingi koloba ke eza semence. Ni kusema ni mbegu hii. Eloko nyonso eza moisson te. Kila kitu sio kuwa mavuno. Eza semence. Ni mbegu. Et chaque semence. Kila mbegu. Eza destiné kozala semé. Inaitwa kupandiwa. Et soko lié semence. Na ukikula mbegu. C'est sous-attaque au lieu ton avenir. Inamaanisha umekula maisha yako ya jana. Et tangu batu bakozala ko récolter. Na wakati wengine watavuna. Yo ko récolter te. Wewe utavuna. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. David alobi. Daudi anasema. Nakopesa nzambe na ngai eloko oyo ezokute ngai. Siwezi mpa Mungu wangu kitu sio kwa samani. Eloko nakopesa nzambe. Kitu nitakao. Eza eloko ezokute ngai. Iwe kitu ambayo ni ya bei. Et Bible soloba. Biblia inasema David. Daudi asali une offrande. Akatoa sadaka. Apesi sacrifice. Akatoa zabibu. Mbalaboko l'ange de la mort. Na hapo malaika wa kifo. Atelemi. Akasimama. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Na moment ya ba combat. Kwa wakati wa vita. Na moment ya oppression. Kwa wakati wa na moment ya ba-attaque. Kwa wakati wa mashambulizi. Eza moment ya yoko prier. Ni wakati wa eza moment na yoko gêner. Ni wakati wa kufunga. Eza moment na yoko résister. Ni wakati wa kufunga. Eza moment na yoko combattre. Ni wakati wa mais tango ozo combattre. Ili unapopambana ozo combattre aussi na ba semence. Unapambana ukiongeza mbegu. Ozo combattre aussi na ba sacrifice. Unapambana ukiongeza zabibu. Ozo sala eloko yo mutu ordinaire akosala te. Unafanya kitu ambacho mtu kawaida hawezi. Surtout na moment difficile. Zaidi kwa wakati. Et tokomi na temps. Tumefikia wakati. Na ba kombo zanango. Na ba sujet ya prière ozanango. Katika hitaji unazo. Na ba résistance. Katika mambo bien aimé dans le Seigneur. Ozo que nos sala ba sacrifice. Unaenda toa zabibu. Ba offrande ya makasi. Sadaka kali. Pona ko déloger ba ini na. Ili uhamishe maadui zako. Pona ko faire échouer ba plan na bango. Ili uangushe mipango yako. Pona ko confondre bango. Ili upate kuwa. Na exactement avec ton offrande. Nilikwambia pamoja na sadaka. Okoki ko déloger ton ennemi na entreprise. Unahamisha adui katika kampo. Okoki ko déloger sorcier wana na musala wana. Unahamisha hiyo mchawi ndani ya ofisi ya kazi. Haiko kuomba. Il faut renforcer aussi la puissance de ton hôtel. Inaomba kuongezea madhabahu yako. L'hôtel ya prière na yo. Madhabahu ya maombi. Renforcer puissance na ngo. Ongeza nguvu yako. Na zile kosala ba offrande ya makasi. Kupitia sadaka kali. Offrande yezo kutayo. Sadaka ya bei kali kwa. Betela Yesu maboko place ozali. Bwana mahali ulipo. Tanga na Bible rapidement. Tunaenda soma Biblia. Des rois. Wafalme wa pili. Des rois. Chapitre 3. Sura ya 3. Tusoma na partir ya 21e verset. Tunaanza 21. Biblia inasema hivi. Cependant, les Moabites ayant appris que les 3 rois venaient les attaquer, avaient mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes, et même ceux qui avaient passé l'âge, et avaient pris position sur la frontière. Le matin, quand ils se levèrent, les soldats moabites vinrent en face des eaux rouges, comme du sang, car le soleil se reflétait dans l'eau. Ils s'écrièrent, c'est du sang. Certainement, les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre, et ils se sont mutuellement entretués. À présent, Moabites courant au pillage. Et ils se précipitèrent sur les camps des Israélites. Mais ceux-ci surgirent devant eux et les battirent, puis les poursuivirent après les avoir mis en fuite. Ils pénétrèrent plus avant dans leur pays et leur infligèrent une lourde défaite. Ils détruisirent les villes, saccagèrent
tous les champs, cultivés, en y jeta chacun sa pierre, jusqu'à ce qu'ils soient couverts. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Finalement, seule la ville de Kiratchek resta intacte. Mais elle fit encercler et attaquer à son tour. 25. La Bible dit encore ceci. Ils détruisirent le ville. Quelle en a 24, s'il vous plaît? 24, la Bible dit. Ils se précipitèrent sur les camps des Israélites, mais ceux-ci surgirent devant eux et les bâtirent. Awa est une nation païenne. Bible solo baba juif, peuple yazam. Bien aimé place aux comprendre te. Muto azo combattre yo. Soki nzambe afongola yo miso. Kama Mungu angeweza kufungua. Omona ba sacrifice. Uone sadaka. Oyo muto anazo sala. Ambazo mtu iko natoa. Kona koluka esheke ya bana na yo. Ili atafute kushindwa watoto wako. Esheke na yo. Kushindwa yako. Destruction na yo. Uharibifu wako. Soni na yo. Aibu yako. Yaya. Okokiko sambe la tendengo zo sambe. Haungeliomba jinsi uko naomba. Okokiko prier tendengo zo prier. Haungeomba jinsi unavyoomba. Okokiko jeûner tendengo zo jeûner. Hautafunga kwa hiyo kiwango. E façon na yo akosala ba offrande na ba sacrifice. Na hali yako kutoa sadaka na zabibu. Ekokiko changer mbala moko. Inaweza badilika mara moja. Comment expliquer? Namna gani unaweza ton ennemi azo combattre yo. Adui yako anakupiganisha. Hotel na ya sorcellerie. Madhabahu yake ya uchawi. Ya occultiste. Ya usuda. Chaque jour azo renforcer yango. Kila siku anaongezea. Na hotel ya makila. Anaongezea dawa. Mais yo. Ila wewe. Ton hotel ya prière. Madhabahu yako ya maombi. Ozo renforcer yango te na ba sacrifice. Unashindwa kuitia nguvu na sadaka. Etango zo combattre. Na wakati unapopambana. Ton ennemi. Adui yako. Azo mema na hotel ya banganga. Iko na beba juu ya madhabahu ya ba vache. Anabeba mangombe. Azomema na hotel bantaba. Anabeba mambuzi. Azomema basoso. Anabeba makuku juu ya madhabahu. Azomema dos offrandes. Anatoa sadaka. C'est pour que ni kusudi azwa faveur apate kibali. Na miso ya milimo ana. Machoni pa mapepo pour te combattre. Ili akupiganisha. Pour ka oshue. Ili wewe ushinde. Lipala na yo epanza na. Mais maintenant yo. Sasa wewe. Par manque ya révélation. Ozo sambela. Uko naomba. Ozo prier. Unaomba. Ozo jeûner. Unafunga. Mais koto yo sana révélation te. Lakini upande huu unakosa. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika l'offrande. Sadaka. Eza matériel. Ni ya kivitu. L'offrande. Sadaka. Eza physique. Ni ya kimwili. Mais l'offrande physique. Ila sadaka ya kimwili. Ezali signe ya condiment. Ni alama ya imani. Oyo tozo memela un Dieu invisible. Ambayo tunambebea Mungu asionekana. Parce que l'offrande maana sadaka ezalaka acte inakuwa ezokotisa mutu physique inabeba mtu a connexion na monde invisible aende akutane na ulimwengu usio mais l'offrande est physique. Sasa sadaka ni ya kimwili. Mais ezo permettre un homme physique ile inamsaidia mtu anayevaa mwili akota a connexion na monde invisible aweze kukutana na ulimwengu parce que quand vous ont déposé ton offrande maana unapoweka sadaka eza acte ya foi ni tendo ya imani oyo zo pesa un Dieu invisible ambao unamtolea Mungu asionekana pour que okota dans le monde des esprits ili upate kuingia katika ulimwengu yango komanda plupart ya basataniste ndio maana utaona wengi wale wachawi na banganga na hata watu nyonso bakote pa banganga watu wote waliotembelewa bamema quelque chose kuna kitu walibeba oyo eza physique ambayo ilikuwa ya kuonekana pour que ekotisa bango a connexion na monde invisible ili ipate kuwapatanisha na ulimwengu wa roho. Et bien aimé dans le Seigneur pendo katika Bwana place oyo mahali tunasoma Israel ebeti ba Moabite ikapiga wana wa Moab. Bible lobi ebeti bango Biblia inasema ikawapiga après kobeta bango ezali nini kuwapiga Biblia inasema avancez bien aimé puis ils les poursuivèrent balandi bango après les avoir mis en fuite babeti bango bapanzi bango balandi bango ils pénétrèrent plus avant dans leur pays bakoti ti na kati ya mboka na bango babeti bango bapourchasse bango bakoti ti na kati ya ndako na bango ekonzolozolo na ngai basi babeti yo bapourchasse yo monguna aza deja na kati ya territoire na yo azobunda na kati ya nzoto na yo malade ekoti deja le mal ekoti na mariage problème ekoti na mosala ozalaki bati pourchasse epo ennemi akoti na kati aza deja na kati na bango na mboka na bango azonyokola bango na kati ya mboka tika nzambe abundele yo Israel akoti deja na kana bango avancez papa et ils leur infligèrent une lourde défaite babeti bango bainflige bango défaite ya makasi
Et ils détruisirent le ville. Saccagèrent tous les champs cultivés. bakoti na mboka wanaingia ndani ya nchi. Mboka oyo bango batonga te. Nchi ambao wakujenga. Enemi abandi ko détruire mboka wana. Adui anaanza haribu nchi. Azo détruire babalabala. Anaharibu mabalabala. Azo détruire bandako. Anaharibu asakaje bilanga. Anaharibu na zote ya mtu moko azola na ngai. Na ubiri mtu mmoja. L'ennemi abeta kiyo. Adui alikupiga. Apurshasa kiyo. Akakukimbia. Lelo azana kati ya famille. Leo iko ndani ya familia. Lelo akoti na vina yo. Leo ameingia maishani mwako. Na ndaku na yo. Katika nyumba. Abandi ko sakaje santé. Anaanza haribu. Abandi ko détruire musala. Abandi ko détruire nyonso. Anaanza haribu. Ko landa na révélation na zo pesa yo. Afake ano yesila. Kabla mwaka uishe. Zambeke ko pesa yo victoire. Mungu anaenda kupa. L'ennemi a commencé à saccager tout. Adui akaanza kuharibu kila kitu. Ko banda bilanga. Kuanzia mashamba. Na ville. Na mji. Azo saccager yango. Anaharibu yote. Biblia inasema hivi. Ils saccagèrent tous les champs cultivés. En y jeta chacun sa pierre. Jusqu'à ce qu'il en soit couvert. Nyonso epebi azobwaka mabanga. Azopebisa bilayi nyonso. Azopebisa pondu. Azopebisa biloko nyonso. Parce que azana ngo susite. Azana muhimi. Anaharibu kila kitu maana hana na haja yote. Yeye ni adui. Avancez tanga biloko. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Source nyonso amai. Azo boucher yango. Anafunika shimo. Yo zola nangai. Enemi abandi ko boucher ba source moko ya vina yo. Adui anaanza funika kila chemchemu ya maisha yako. Ba source ba reveni na yo. Chemchemu ya faida. Eza déjà boucher. Yote imefikiwa. Yo tikali na moko. Bona bakia na moja. Enemi azo boucher. Adui iko na. Place zako gagner moi lipa. Kwenye ulikuwa unapata mkate. A boucher source wako. Adui anafunika. Place bazoko sunga yo. Kwenye ulikuwa unasaidia. A boucher yango. Anafunika. Lelo komo penga. Leo nakona. Balo bibiso peto zale ba problème. Wanakuambia na sisi. Mikolo yo confinement. Siku hizi. Denga ko sunga yo ezate. C'est là que l'ennemi a bandi ko boucher. Bazo boucher ba source nyonso. Pourquoi ba source eza boucher? C'est pour ba faire souffrir bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Partout zola nagai. Et comme ça ba source. Il y a revenu na yo. Et ça déjà bouché. Ba source nyonso. O ezala ko sunga bino. Et ça déjà bouché. O yebi na jardin de rêve. Unajua katika bustani ya Edeni. Ezala ki source moko tenezaki ko ravitailler jardin. Haikuwa chemchemu moja ndio ilikuwa inamimia maji ndani ya bustani. Omoni na vina yo. Unaona maishani mwako. Ozala ki na plusieurs sources. Ulikuwa na chemchemu mbalimbali. O ezala ki ko ravitailler yo. Hapo ilikuwa kujaza. Mais lelo. L'ennemi a s'est bougé. Na so déclarer place aux zola nangai. Na kompo na Yesu Kristo. Source nyonso. O ennemi a bouché ki na vina yo. Zambe na lola ke ko déboucher yango na kombo na Yesu. Mon Dieu mon roi. Na so déclarer likolo ya muto zola nangai. Dimanche alelo. Dengo zondima. Miracle ke ko salema. Source nyonso. Ya finance. Source nyonso. Ya revenu. Zambe ke ko déboucher yango na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Soki nazala kayombele na telemi place nazali na lobi amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton amen est déterminé rapidité. Il y a miracle nzambe ko salema na vina. Amina yako inaonesha pesinga amen. Zambe ke ko déboucher. Ba source nyonso yo ba boucha. Mungu anafungua chemchemu yaliyofungwa. Nazo pambola nzambe. Amen. Parce que yo za libulu te. Mbariki Mungu maana wewe si shimu. Ozali zibate, ozali libulu te. Wewe si shimu. Mais yo za source. Lakini wewe ni kisima. Source chemchemu. Et utina invisible. Inatokea sehemu sio. Malgré bazo zipa. Ijapokuwa. Mais nazo déclarer. Yo okeko pasola mabele. Mutu moko te akwetufe. Hakuna mtu atakaye. Est-ce que nazote ya mutu moko? Avancez. Biblia inaendelea sema. Pesa biloko. Et abattir tous les bons arbres. Bakati banzete nyonso bien. Quelle méchanceté. Banzete salioni. Muti na kosea. Zete watu baloni na mboka. Muti watu wanapanda. Kati nyonso malamu. Wanakata miti yote. Batiki ka banzete banzube. Wanaacha miti ya miba tu. Yango na vina yo. Na njoo vile maisha yako. Bakamarade nyonso bien. Marafiki wazuri. Kindoke famille zome mabango musika na yo. Uchawi ya jamaa na wakimbiza. Ezo tikala yo kaka ba flatter. Inakuachia tu wadanganyi. Na banzube. Na miba mtu. Banzete nyonso bien ezo kata madenge. Miti yote ya mzuri na katiwa. Batu nyonso malonga na
vina yo bazo maana maisha yako wanafariki bameshande bazotika waovu tunjo wanabaki banzete ya bien ezokende miti ya mzuri yote na zete ya bien ezokende mti ya mzuri papa moko azolela baba moja iko nalia mwana na ye akufi mtoto wake anafariki papa na bota bana ebele ule baba alizala watoto wengi azolela kati ya bana na ye analia katikati ya watoto wake bikolo sema baba ozala kaka na yo souverain ona kwa kako juu ya yote soko tunaka ngai ungeniulizaka nani okozwa na bana na ngai nani muoneza kamata mwa watoto nde nalobi ozwa Antoine nikisema mkamate ndio Antoine orke Antoine pe mwana na ye japo ule Antoine naye mtoto wake oya akufi pe mwana na ye na mwenye anakufa mtoto wake Antoine afungoli miso Antoine afungula kwa bivyo ya zolela sasa baba iko nalia parce que papa sali examen de conscience maana baba amechunguza Antoine oyo huyu Antoine infirmière de chambre kwanza anavuta baba Antoine oyo Antoine depuis bota yetile lo aza charge tokeni muzai paka leo ni mzigo yangu mais fisto yake lakini fisto wangu anaenda fisto ndiye aliyesa kanga fisto ndio ananikulisha soka bibi mission de service akitoka mkazi nazomona mwa mai naona kamaji nazomona mwa biloko kolia naona chakula nazomona mwa envelope naona kabasha mais fisto zoke na ndenge ni fisto na zeta ya malamu bazoka mti ya mzuri na kati bazotika bazeta ya mabe wanaacha miti sio mais nazo sambla na vina yo ila niko naona bazeta ya bien ekokata mate miti ya mzuri haitakatiwa ezanga mbele lisakolio esimba yo ipe unabii bazeta ya malamu ekokata mate miti ya maana haitakatiwa zeta nyonso ya bien oyo lona oyo lona mana vina yo enemi akokata yango te adui hata yangusha akokata te na komona Yesu hata ikata kwa jina bazete ya banzube nde ekokata miti ya parce que nzete ya nzube wana mti ya miti pour manipuler yango ili upate il faut badisposition parce que ekotsuba yo unombo jipange ekoza na nzete meza na tina te inaweza kuwa ni mti lakini haina maana okoli eloko te hawezi kula tu meza na nzete mosusu yaya ila kuna mti après 6 mois epesi yo avocat après 6 mois epesi yo mandi inakupa hembe après 6 mois eza na basaison esungaka kuna mawakati eza na bato mosusu kuna watu oyo bakokufa te ambao wapashe tanke yo oza vivant wakati il ungali faut prier baumelaka inaomba uombe wa ngana yebisaka nzambe mimi naambia Mungu tel tel fulani na fulani tanke naza na pomo oyo nayebi yo nazosalela yo s'il te plaît Seigneur batelelanga moto oyo batelelanga moto oyo parce que aza nzete ya bien maana ni mti ya maana mais yo priere nini wakosambelela yo maombi gani uombewe yo nzete ya nzube wewe mti wa miba soki mtu asimbi otsubi ye mtu akikugusa na mchoma me moyini azokata banzete nyonso ya bien adui anaangusha miti yote ya maana azokata banzete ya malamu anakata miti après détruire après kozipa baada ya kufunika abandi kokata banzete ya bien anaanza kata miti ya avance Biblia inasema avance na banda kosambe finalement seule la ville de Kira Rechek resta intact. Wala olingi oparle langue akati banzete nyonso akakata miti yote vile abebisi bamboka nyonso akaribu miti yote vile moko kaka muji moja iliyobaki de tikali ikabaki tika na yebisa yo wacha nikwambie malgré demi aiba yo ijapokuwa adui alikuiba adetura makamusu na vina yo akaribu vitu vingine mais na yo ko déclarer na tongo lelo ila asubuhi ya leo nakuja tangaza aiba nyonso te hakuiba kila oye tikala yale aliyosema yango ya motu ya koleko bazua ilikuwa ya muhimu kushinda na oye tikala a partir ya wana nzambe komanda kosala bitabu tokea hiyo Mungu anaweza anza kufanya Biblia lobi etikali film mo Biblia inasema kabaki mji mmoja avancez Biblia inasema quand le roi de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque tanga biloko papa zongela lisusu quand le roi de Moab comprit roi ya Moab mfalme wa Moab roi ya bapagani mfalme wa pagani on a continué dans le monde des esprits hapa anaingia katika ulimwengu wa roho roi oyo mfalme huyu a comprendre na ye akaelewa yake ke na kosa le lokote hapa siwezi tena puissance ya fait ennemi nguvu ya silaha ya adui eza makasi koleka ya ngai kali sana kunishinda nazana etat ya faiblesse niko katika hali ya kushindwa offensivement nakoki kolonga lisusu te na champ de bataille katika shamba la vita comprendre akaelewa ke nazana etat de faiblesse kwamba hapa nimejishinda esoki na continue kobunda ukiendelea pigana bakoya kokanganga na maboko atakia nishika mateka mais nini azosala akafanyaje bitumba ezalaka physique vita ilikuwa ya kimwili c'était pas spirituel haikuwa ya kiroho baza kobunda physique walikuwa wanapigana oya beti roquette msusu abeti roquette kipiga gomboro wanapiga oya beti lisasi msusu abeti lisasi kiatua lisasi mwingine oya beti flash msusu abeti flash kipiga mshale na mais roi comprendre que mfalme akaelewa physiquement kimwili aza faible ameshindwa a comprendre que akaelewa akoki combien
sortir. Maintenant, roi basculé. Abimina physique. Akoti na spirituel. Mais nini azo sala. Parce qu'il était un roi païen. Bien aimé dans le Seigneur. Ba il na yo epele. Tangu bazo bundisa yo physique. Bazo bundisa yo na kindoko. Bazo bundisa yo na mulili. Bazo lukanibale sila. Mobali atika yo kende. Okufata ne oyo. Misala na yo epeba. Bakanga yo. Et tangu babundisi yo physiquement. Bakokite. Nini basalaka. Oyo yebite. Bible nasema. Quand les rois de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque, à comprendre à quoi résister, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées. À 700 soldats et tenta de se frayer un passage en direction du roi d'Édom. Allez, amekiko fongolanzela, a fongolanzela na 700 militaires na pour qu'aleka. Mais il n'y réussit pas. Mais à kokite. Alors, il fit venir son fils aîné. Maintenant, azui mwana naye moko, azui mwana naye ya liboso, son fils aîné. Oya zalaki héritier ya trône naye. Dans la parole de Dieu. Alors il fit venir son fils aîné, azui mwana naye, qui devait lui succéder sur le trône. Oya kogaki ko succéder le trône. Et il l'offrit en holocauste sur le rempart. Donc oya azui mwana naye moko, azui son fils. Le premier-né, successeur et à trône, a souillé, a sacrifié sur l'autel. Quelle méchanceté! Un grand occultiste. Tanga. À ce spectacle, les Israélites firent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. Bien aimé dans le Seigneur. Envahi partout. Combattu. Balingi bazoye na maboko. Bazoye en otage. Ameki konzo 700 militaires. Afongolanzela. Et kokite. Fait ya Israël les anaki makasi. Ti. Asui mwana na ya liboso. Bien aimé Bible zoloba a sacrifié. Sur l'autel. Et tango sacrifié mwana wana. Makila ya mwana tangi. Israël. Peuple ya nzambe. Bato bazo bundana nzambe. Makomi elobi. Bobangi frayere kontina kati na bambo. Bami retiré. Et loko zongi si Israël. Eza ni arme. Yaba ennemi. Ni roquette na bango. Mais les sacrifices. Oyo mtoki. Oyo ennemi atie sur l'autel satanique. Tellement sacrifice on ezala ki ya makasi. Et tango atiango sur l'autel. Et sacrifice wana. Et repousser Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Ezaka na ba dimension ya combat. Oyo moini. Tango so bundisa ye. Ozo na position ya force. Ozo attaquer ye. Ya. Ennemi basala ka ba sacrifice. Oyo mutoko ki jamais ko imaginer. Et pour que affaire reculer yo. Et pour que azong sosima. Alonga yo. Maintenant place yo. Tema chrétien belé ba yebite. La puissance ya sacrifice. Et nazo senga na yo. Place nyo sozola na ngai. Yo mutoza attaquer. Yo mutoza combattre. Journée ya lelo. Na moment difficile. Eza yo ko sala une sacrifice ezo kute. Ezo kute yo. Et loko ezo kute yo. Ozo sala ngo na kombo ya bitumbo salango. Ke kolo pona malade yo. Nazana kondima. Nazana ba prière. Nazana ba jeûne. Dans sacrifice na ngai. On a zo déposer likolo ya hôtel. Pona victoire. Na ba komba nazana ngo. Et na ye ko asire yo. Bisi ba nyonso ba zipaki. Et kokenda ko fongwa mana kombo na yo. Ennemi nyonso. Menace nyonso. Ya liwa. Ya pauvreté. Ya kintoki.
ya ba méchant o eza na porte ya vie na yo et que commis retiré na kombo na Yesu la puissance ya sacrifice et quand il a fait ça Israël bobange koti Israël bazongisi nini zongisi bango si sacrifice bien aimé sacrifice ce que ça me dépense quelque chose zo coûté yo ya eko faire reculer tes ennemis maintenant naligina sambela yo naligina sambela na yo prière nanga eza simple maombi yangu ni mfupi dengo zolo nanga lelo Yesu ananifuata chaque mtu zolo nanga kila yeyote ananifuata samba zolo bangana yebisa yo Mungu ameniambia ni eza tana yo ya victoire ni wakati wako wa ushindi eza tana yo ya kukombattre ni wakati wa pambana et tozo combattre dans la victoire na tunapambana katika Biblia zolo ba un bon tozo combattre le bon combat ndio maana Biblia inasema tunapigana vita vizuri pourquoi le bon combat kwa nini vita vizuri parce que nous combattons avec Jésus qui est bon maana tunapambana tukiwa na Yesu et nous avons déclaré que au nom de Jésus kwa jina la Yesu Zambia ke ko pesa yo victoire na bakomba na yo anaenda kupa ushindi katika mais nazana recommandation ko pesa ila na agizo ya kupa na dimanche ya lelo Jumapili ya leo dès tozana clôture ya 40 jours jinsi tunaenda malizia siku 40 na temps difficile wakati mzito oyo batu bazolela ambao watu makambu nyonso za par terre kila kitu iko chini de tangu ya yo kosala ino frando ezokute ndio wakati wako kutoa sadaka ya bei kali na ibite kombari nozana ngo sijui ni vita gani mais na mi yoki ko yebisa yo ila nimejisikia ni kwambia ko kamba mananzambi kiongozi ozokena kosala ino frando unaenda toa sadaka oyo ezokute yo ambao ni ya bei kali ozosala sacrifice unaenda toa zabihu na bitumbo zana ngo kuhusu vita pour que Nzambe abundela yo kusudi Mungu akupiganie Nzambe apesa yo victoire Mungu akupe Nzambe alongisa yo Mungu akupe na bitumbo zana ngo katika vita vyote okolo ba pasteur na kosala ngo nenge unaweza sema mchungaji ndafanyaje après matea kisha mahubiri ozozwa sacrifice na unachukua zabihu yako ozokena kotinda ngo na numero oyo batela ko franc unaenda weka katika namba ambayo tunawekea sadaka ozotinda ngo rapidement unaitoa kwa upesi omoni chaque obéissance unaona kila utiifu oyo muto atraîner kosala ngo mtu amechelewa kutimiza ekoma ka désobéissance inageuka kuwa kukosa utiifu epele ya batu wengi basala kabiloko tangu makambo eza bien wanafanyaka vitu wakati kila kitu na tangu business zokenda bien wakati biashara mais na moment difficile ila kwa wakati des moments tozo poser ba acte ya kodimo ndio wakati tunafanya sadaka tozo poser ba acte ya foi tunatoa tendo za pour imani que samba oyo biso tondimela kusudi Mungu tuliyemwamini après sa biso victoire atupe ushindi et bien le metango zo salango pendo unapoifanya après ko salango kisha kuitoa na même numéro ya Vodacom kwa hiyo namba ya Vodacom ya 81 5 30 30 30 081 5 30 ozo 30 tinda message na kombo na yo unatuma ujumbe ya jina yako pour que to continue ko soutenir on ba prière kusudi tuendelee kusupport katika maombi et nazana kontima kwa hiyo nina imani Zambe na lola Mungu wa mbinguni oya pesa nga message oyo aliyenipa ujumbe ake ko pesa yo victoire anaenda kupa ushindi pia oya ko sala yango atakayefanya hivi bien aimé dans le Seigneur avant décembre kabla mwezi oke komona Nzambe ko salelo makambo oye ko lekela yo akifanyia mambo ya na ajabu kombo na Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo amen amen Nzambe pambolo bisuka nyoso zolanda Mungu akubariki mahali pote unatufuata pesa la ngambote na ndako salimu walio nyumbani tokomona na lendi